Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Holan kurub dan hormat natal kaum muslimin dan muslimat tung pikau kong tok tui dan pang meng majelis tegani. Alhamdulillah tegai tung pikau mayom napa Allah subhanahu wa ta'ala dan tegai tung pikau syukur untuk pun napa Allah subhanahu wa ta'ala kong Allah subhanahu wa ta'ala hu perai okah tegai hu umur tah dan yinan gai hu matam kau untuk rumlek kau menggenggau agama terai genggau kong petal faedah mepak terai tong pikau. Majlis terai ni nan ya pok menjadi meng masalah kong cambai tengok terai tong pikau jauh meku nhau jauh thao meng nhau dan jauh amal ngak hong nhau. Ya ka ong Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah kat hau menjalai i'lam rahimakallah أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. Maknanya Prai hư thao vậy là tần cao với Allah subhanahu wa ta'ala ana dikenal mepak hư sepek-pek nyo wajib tengok gal-gal agang Islam lekai dan Islam komai jak tai meku mengkelau masalah ni dan jau amal ngak hong nyo. Tisa sepek-pek Allah subhanahu wa ta'ala nan hau pejeng phong trai dan Allah subhanahu wa ta'ala hau prai rizki mepak phong trai dan timeteo nyok lak phong trai nyok lak jele phong trai. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala hu bejun mepak phong trai dan jahagang Rasul yakni Nabi trai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hayah nyo taat napak kat napak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nan nyo hu temu surga dan hayah nyo ngak maksiat napak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nan nyo hu temu neraka. Wadalilu qawluhu ta'ala tan dalalnya nan ya penuh Allah subhanahu wa ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhdaw wabila. Surah Al-Muzammil ayat 35 dan 36. Maksudnya sepek-pek phong kau hu bejun napak phong hư hagang Rasul yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala hu bejun mepak terai kong chiu umat kat. Jirang kong ngak sak say na tengok phong hư yau ka phong kau hu bejun napak Fir'aun hagang Rasul nan gai yakni Nabi Musa alaihi salam. Maka Fir'aun hu ngak maksiat napak Rasul nan yakni napak Nabi Musa nan nyu hu iman ohong Nabi Musa hu iman ohong Allah subhanahu wa ta'ala nyo bechang hong Nabi Musa ta nyinan gai nyo kaeng nyo takabut nyo lek nyo nan ke chia po. Maka phong cao hu chạy azab nyo hong azab kong phot tegau. Miwa tes sahabat handai kong lo hormat. Masalah tisa ni nan ja kat hu kan tegale terai tong pikau jak thao le Allah subhanahu wa ta'ala hu bejeng terai dan berai rizki mepak terai tong pikau dan Allah subhanahu wa ta'ala hu kelak jele terai hu kelak terai bejeng mai blonau kelak bejeng sah hu kan bejeng mai man oi bahkan yakni kat pacebahkan le Allah subhanahu wa ta'ala hu kelak jele terai nan nya kat hau kan dela bal arsala ilaina rasula. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala hau bejun mepak teranan hagang Rasul yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meng put Quraisy Arab Quraisy dan yang ngai hai ya hau taat napak
kat napa Rasul nan nyo hu temu surga. Bên lai gần lai ngạ tui bu ja'il bu dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam betul ngạ aki kong kat mu mai meng Allah Subhanahu wa taala mai nan ya hu temu surga Allah Subhanahu wa taala. Ya ka Allah Subhanahu wa taala hu firman la وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. Surah An-Nisa ayat 30 klau. Maksudnya dan hai nya taat napa Allah dan Rasulnya tentu Allah bertemunya di dalam surga, yakni hatom surga kong duit di malanya nanya hatom kerang hal phong nhau nên kekal di dalamnya dan nhau nên nhớ chỉ bu chna kong phot prong, yakni hau temu surga Allah Subhanahu wa taala nên chỉ chna chỉ chok chơi kong phot prong. Dan hau temu surga Allah Subhanahu wa taala nên nhớ tui jalan taat napa Rasul kyo nhau nên cái giao cả trai taat napa Allah Subhanahu wa taala nên gai. Dan Nabi Terahu bersabda kan teraila kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Faqila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani dakhala an-nar. Maknanya tumpi umat kau nanti akan temu surga Allah Subhanahu wa taala melainkan agang kong nyau komlah man. Maka mata agang sulat wahai Rasulullah hai gai kong nyu kum la khan hau temu surga onen. Maka Nabi hu jawab la gang layah nyu taat me pak kau nyu hau temu surga dan gang layah nyu ngak maksiat me pak kau nyu hau temu neraka. Riwayat nyu nanja Al-Bukhari. Dan nasa riwayat kai Nabi la wa man asani faqad aba. Dan hai nyu ngak maksiat me pak kau nyu nanja hau kum lah nan. الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته لا ملك مقرب ولا نبي مرسل والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. Maknanya dan masalah titawa yakni masalah kong cambat trai meku dan cambat trai tham nhau nên ya supaya Allah Subhanahu wa taala nên nhau thì hầu ridha mực hai hagang masyirik hang Allah Subhanahu wa taala di dalam peru'nga ibadat napa Allah Subhanahu wa taala. Walaupun gang kong gang mực masyirik hang Allah nên chỉ malaikat kong gang pecik gup napa Allah kedai. Dan walaupun gang nan chia nabi chia rasul kong Allah Subhanahu wa taala pecun kedai. Yakni walaupun mà gang nên mà ta thân nặng sắc klong thứ lai cái đây hầu ai nào sĩ mự gang nên nào sĩ rich hong Allah Subhanahu wa taala di dalam punya ibadat. Ya ka Allah Subhanahu wa taala hau firman wa annal masajida lillah dan sepiak-piaknya atau masjid nên cứ semrap Allah chỉ terap Allah maka cuya phong hư là cào doa nào pak hai hagang sepi yang Allah. Yakni apabila kan lekau doa kan doa asa sesuatu ya lekau doa napa Allah doa meng Allah Subhanahu wa taala. Kaya Allah Subhanahu wa taala jigang kong kuasa berai hakik kong terai doa meng nyaunan. Cho nên di dalam masalah di toan ni nan ya terjauh meku dan nyak thao meng gengau syirik kong nyaunan ci hasan dosa kong phot prong. Dosa kong prong jangang pi dosa kong hai nyaw matai walhal nyaw nan kepung tok syirik hang Allah Subhanahu wa taala maka Allah Subhanahu wa taala tihum maaf ampun dak khat dan nyaw nan temu narka Allah Subhanahu wa taala hang kekal amata. Ya ka Allah Subhanahu wa taala firman la inna Allah la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Surah An-Nisa ayat 48. Maknanya sepiak-piak Allah Subhanahu wa taala nan nyau tihau maaf ampun dosa syirik. Dan Allah Subhanahu wa taala nyau maaf ampun dosa kerai mengnen
sầm gặp hai ya con Allah khan maaf อย่างนั้นเป็นไรชีริกเป็นไรมาแต่ชีริกโปรนากังกองชีริกนั่นมาตายอย่างนี้ชีริกกองปองนั่น maka gangan akan hitmau narka Allah Subhanahu wa taala hong kekal dan timata onyo tepek meva ya kam ta hadis Nabi bersabda la man laqiya Allah la yusyriku bihi syai'a dakhala al-jannah wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'a dakhala an-nar. Riwayatnya Al-Bukhari dan Muslim. Maknanya hai ya nyo matai na tam Allah Subhanahu wa taala hong timata onyo syirik hong Allah Subhanahu wa taala hasan sesuatu tentu nyo hau temu surga. Dan hai ya nyo na tam Allah Subhanahu wa taala yakni nyo matai na hal nyo syirik hong Allah Subhanahu wa taala syai'a pa hasan sesuatu nan dakhalan nar yakni nyo hau temu neraka. Masalah di cloud ni nanja anna man ata'a ar-rasul pokoknya yang layah nyo ta'an apa rasul ya wa wahadallaha dan nyo nan hau tauhid apa Allah ya la yajuzu lahu muwalatu man haddallaha wa rasulah walau kana aqraba qarib. Thì hau harus nyo nan genam dan kontrol dan pecik gub napa gang kong pechang Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya walaupun gang nan chia put peceh chia kruasa kong pot cik kedai chia gelo tega kong pot cik kedai wa dalilu qauluhu ta'ala dan dalalnya nanya berpunui Allah Subhanahu wa taala la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhim min wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu an ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Surah Al-Mujadilah ayat 22 maknanya mata bao hasa phong nên con iman hong Allah dan iman hong ngày akhirat phong nyo genam napa gang kong pechang Allah dan rasulnya walaupun phong nyo nan chia mư phong nyo chia anu tu cho phong nyo atau chia ten phong nyo atau chia put beche phong nyo nan ya Allah Subhanahu wa taala hau pla cek di dalam tai phong nyo nan iman. Allah Subhanahu wa taala hau pla iman cek di dalam tai phong nyo nan. Dan Allah Subhanahu wa taala hau tong phong nyo hong pu tong meng nyo. Allah Subhanahu wa taala hau pekhang phong nyo hong pu tong meng Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala hi patemu phong nyo nau di dalam surga kong mata duit mela nyo nan ya hatom kegong hal phong nyo nan kekal di dalam surga nan. Allah hau ridayah meng phong nyo dan phong nyo hau ridayah meng Allah Subhanahu wa taala dan phong nyo nan ya chia nữ than Allah Subhanahu wa taala dan buat hawa la sepe nữ than Allah Subhanahu wa taala nan ya chia gang kong chnak. Masalah di cloud ni nanja nyo to lembab al-wala wal bara yakni tegak genam tegak kontrol tegak pecik napa gang kong iman Allah Subhanahu wa taala dan yin gan tegak pa atah gu dan hau pe pon gang kong syirik Allah Subhanahu wa taala dan yin gan ananga phong gang kong syirik Allah Subhanahu wa taala. Hagap la tegai tong pika tutul hau faedah meng majlis tegai ni hulan bacap hang wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.